Bonjour chers amis, aujourd'hui on va faire la leçon de la conjugaison, le présent de l'indicatif vers pronominaux usuels. L'unité 5 الوحدة الخامسة نبداو بce que je sais. كيقول لنا نصرفوا الأفعال découvrir et se protéger au conditionnel présent à toutes les personnes. Donc je faut découvrir. Donc je découvrirai AIS, tu découvrirais AIS, il découvrirait AIT, nous découvririons, vous découvririez, il découvrirait. نمشيو دابا le verbe se protéger. Donc كتلاحظوا كيبدا بسو، هما علاش سميتهم des verbes pronominaux usuels. Je me protégerai, tu te protégerais AIS, il se protégerait AIT, nous nous protégerions, vous vous protégeriez, elle se protégerait. Donc هنا كنزيدو AIT، كتخلي الفعل كيما هو كتزيد ليه AIT. مزيان. Donc le deuxième exercice conjugue les verbes fait réfléchir à l'impératif. Donc الأمر نديرو réfléchis، هذا c'est un verbe du deuxième groupe. réfléchis IS، réfléchissant، réfléchissez، réfléchissez EZ. Voilà. Donc كما كتلاحظوا هنا كاين double S، علاش؟ باسكو لأن هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Très bien. J'observe, je découvre. Dès qu'il se lève, Oussama fait sa toilette, s'habille, prend son petit déjeuner, puis se précipite sur son ordinateur et s'informe du programme de la journée. Oussama et ses collègues se réunissent pour faire le point sur les défis à relever. Donc, d'abord le texte. On joue d'abord. Voilà. Je manipule et j'ai réfléchi. Lis le texte قريناه. Observe les verbes en couleur qu'ont-ils de particulier. قالك لاحظ هاد الأفعال اللي هي en couleur qu'ont-ils de donc عندنا هنا شنو عندهم كملاحظة. donc هنا كاين se lève, s'habille, se précipite, s'installe, se réunissent. Voilà. Donc il y a la présence كما كتلاحظوا. donc غادي نكتبو il se compose de deux éléments. Donc le verbe se compose de deux. On fait juste dire العناصر كاين ce et le verbe. Donc observe les verbes qu'ont-ils de particulier. Il se compose كيتكونوا من جوج ديال العناصر de deux éléments. فيهم جوج ديال الحوايج éléments. عندنا ce زائد le verbe. هذا الفعل زائد ce اس ماشي apostrophe. Quel est le groupe de chacun des verbes. قالك شنو هي المجموعة ديال كل فعل. donc عندنا هنا se lève, s'habille, se précipite. donc se lève, s'habille, se précipite. se lève, عندنا s'habille مع se précipite مع s'informe. هادو كلهم premier groupe المجموعة الأولى. ياك se réunissent كما كتلاحظوا كاين هنا جوج ديال اس. هاهي se réunissent double S ENT. وهذا البريزون، يعني الزمن اللي كاين هنا هو البريزون حيت كاينه ENT. donc هذا الدوزيام groupe. نمشيو ل 4. compare le verbe s'habille avec le verbe se réunissent. donc هادو ce sont des verbes pronominaux. donc بحال كيبداو بسو.
دونك كومبار قال لنا نقارنو بين هذا وهذا، كتلاحظوا انهم بحال سون فيرب دو بروميي غو، ولكن كاين هنا سو، هنا كاين اس. دونك إليا هنا عند سو غيونيس عندو اس او، والفعل الاخر عندو اس ابوستروف. علاش؟ حيت كاين هنا اش، داكشي حذفنا او، وبجوجهم سو سون دي فيرب، سو سون دي فيرب pronominaux. pronominaux يعني كيبداو بسو. conjugue les verbes de se lever et lever au présent. que remarques-tu؟ donc قال لنا نصرفو le verbe se lever et lever. donc ها هو je me lève e tu te lèves es. هذا سي le verbe، هذا اللي صرف دابا هنا سي le verbe se lever. هذا اللي كاين هنا lever. je me lève tu te lèves es, il elle se lève e, nous nous levons en ns. هادو لي terminaisons ديال البريزون. ez vous vous levez ez, il elle se lève ent. كتلاحظوا ان سو كتحول، جو كتولي م، مرة كتولي ت، هنا كتولي ترجع سو، هنا كتولي نو واحدة أخرى، هنا كتولي فو واحدة أخرى، هنا سو واحدة أخرى. جو هنا لوفي مكاينش سو، داكشي علاش مدرناش هنا مو تو سو إلى آخره. جو ليف tu te lèves tu lèves elle lève nous levons vous levez elle lève. c'est très bien. ندوزو دابا la règle. Complète avec les éléments suivants: personne, pronom nominal sans utiliser du sujet. Un verbe est à la forme pronominal. Pronominal quand il est précédé d'un pronom personnel qui se rapporte au, donc au sujet. donc هنا الفعل اللي هو pronominal ديك سو كتكون رابورت au sujet، يعني كترجع هاد البرونون هذا كيولي بحال مثل لو سوجي. ce pronom est de la même personne، كيكون بحال لا بيرسون اللي كدير الفعل، يعني بحال سوجي كو لو سوجي me جتا me te ce nous vous. je me déplace شتي me كتعود على هو الشخص الفاعل le sujet. je me déplace nous nous nourrissons ils s'endorment. Au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes pronominaux sont les mêmes que celles des verbes non pronominaux. Je regarde la télé, je me regarde dans le miroir. De nombreux verbes peuvent se mettre à la forme pronominale. بزاف ديال الأفعال يكونوا في la forme pronominale، ما كاين لينا نحولوهم ونزيدو لهم se، بحال مثلا laver se laver، réunir se réunir، permettre se permettre. certains verbes ne sont utilisés qu'à la forme ne sont utilisés، donc الفراغ الأخير ne sont utilisés qu'à la forme pronominale. se souvenir se méfier. quand le sujet قالك هنا كاين أفعال كيكونوا غير في البرونومينال مكنش ليهم ترجم بلا سو. quand le sujet fait l'action sur plusieurs personnes, le verbe est réciproque. quand le sujet fait l'action sur lui-même, le verbe est réfléchi. fait l'action sur plusieurs personnes كيتسمى le verbe réciproque. ملي تيكون لو سوجي هو اللي كيدير لاكسيون هو نفسه كيتسمى الفيرب اللي كيتستعمل الفيرب ريفليشي. شكرا على الانتباه والى اللقاء.